Hello guys, welcome back to our channel. আপোনালোকৰ হয়তো বহুতে গম পায় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিএড এন্ট্ৰেন্স সিলেবাস ওকে আৰু যিখিনিয়ে গম নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এবাৰ ডিসকাস কৰি দিওঁ সিলেবাসটো ঠিক আছে সো সিলেবাসত টোটাল 4টা সেকশন আছে সেকশন এ সেকশন বি সেকশন সি আৰু সেকশন ডি ঠিক আছে সো সেকশন এ 120 মার্কস সেকশন বি 120 সেকশন সি 120 আৰু সেকশন ডি টু 40 মার্কস সো টোটাল হ'ব আপোনাৰ 400 মার্কসৰ এক্সাম হ'ব ওকে সো এটা কোৱেশ্চন 4 মার্ক के ओके এটা কোৱেশ্চন 4 মার্ক के থাকিব টোটাল 100 টা কোৱেশ্চন ঠিক আছে 100 কোৱেশ্চনস থাকিব আৰু ইয়াত নেগেটিভ মার্কিং থাকিব নেগেটিভ 1 মার্ক ओके 1 মার্ক के থাকিব সো টোটাল 400 কোৱেশ্চন 400 মার্কস এটা কোৱেশ্চন 4 মার্ক के 100 টা কোৱেশ্চন থাকিব আৰু নেগেটিভ মার্কিং থাকিব 1 মার্ক के ओके সো এটা সিলেবাসটো চাই লওঁ General English থাকিব আপোনাৰ vocabulary, tense, voice, narration, preposition, correction of sentences and comprehension okay so General English এই কেটা থাকিব next section B 120 marks অর্থাৎ 4 marks কে এটা হলে 30 টা কোৱেশ্চন থাকিব ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চনৰ যদি 4 marks হয় so ইয়াতো 30 কোৱেশ্চন ইয়াতো 30 কোৱেশ্চন so general knowledge থাকিব আপোনাৰ Indian history, Indian polity, general science aru current affairs okay so section b ekita thakibo section c again 120 marks orthat 30 ta question okay so yat thakibo test of reasoning and numerical ability so ekita reasoning aru numerical ability question thakibo yat so iman tan nohoy etu apnaloke bhoy khaba na lage bahute reasoning aru numerical ability dekhi bhoy khai kintu apnaloke bhoy na khabo ইমান টান কোৱেশ্চন আহে ইজি কোৱেশ্চনে আহে সো ইয়াত 120 মার্কসৰ থাকিব আৰু সেকশন ডি থাকিব কারেন্ট ইন্ডিয়ান এডুকেশন ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন 2020 ইউনিভার্সালাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন ইয়াত থাকিব রাইট টু এডুকেশন সর্ব শিক্ষা অভিযান আৰু সেকেন্ডারি এডুকেশন থাকিব আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এই গুটে কেটা 40 মার্কস থাকিব 40 মার্কস অর্থাৎ 10 টা কোৱেশ্চন থাকিব ঠিক আছে 4 মার্কস কে 10 টা কোৱেশ্চন so total 100 questions 400 mark আৰু এটা কোৱেশ্চন কিমান 4 mark কে থাকিব আৰু নেগেটিভ মার্ক ইটো থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকে ইটো মনত ৰাখিব নেগেটিভ মার্ক 1 mark কে থাকিব so আজি আমি এইটো ভিডিওত কারেন্ট ইন্ডিয়ান এডুকেশন এই টপিকটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চনস কিছুমান লৈ আহিছো so বলক কোৱেশ্চন খিনি ডিসকাস কৰো so first question টো হৈছে which of the following is a key feature of the national education policy 2020 so option kita hoise option A extension of 10+2 system option B elimination of private schools option C introduction of 5+3+3+4 structure aru option D hoise making Sanskrit compulsory so NEP 2020 key feature ekitar bhitor kuntur bili dise so your correct answer to hoise option C orthat introduction of 5+3+3+4 structure okay ba 5 3 square 4 বুলিও দিব পাৰে okay এনেকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে 5 3 square 4 এই structure টো আছে NEP 2020 okay so next question the right to education act came into force in so right to education act কোনটো সনত আহিছিল বুলি দিছে অপচন কিটা হৈছে অপচন A 2005 অপচন B 2009 option C 2012 আৰু option D 2008 so your correct answer to hoise option B orthat 2009 okay so next question the RTE act guarantees free and compulsory education to children of so right to education act e ki guarantee kore boli dise free and compulsory education to children of so kuntu yaro children or free and compulsory education guarantee kore boli dise thik ase option kita hoise option A 3 to 6 years option B 6 to 14 years option C 5 to 18 years aru option D hoise 6 to 18 years so your correct answer to hoise 6 to 14 years or hihur free and compulsory education guarantee kore RTE act okay so next question which
body is responsible for regulating teacher education in India. So ekitar bhitor kuntu body e teacher regulating body hoy boli dise. Okay, option kita hoise NCERT, option B AICTE, option C NCTE aru option D hoise UGC. Okay, so ekitar bhitor correct answer to hoise option C orthat NCTE ba National Council of Teacher Education. Eitu hoise regulating body for teacher education in India. Okay, so next question, what is the full form of Nipun Bharat? So Nipun Bharator full form ki boli dise. Option kita hoise option A National Initiative for Progress in University Norms, option B National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, option C National Integration for Program for Universal Nationalism, aru option D hoise National Initiative for Professional University Networks. So ei kitar bhitor correct answer to hoise option B orthat National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. Okay, so next question, the foundational literacy and numeracy mission is to be achieved by. So foundational literacy and numeracy mission to kuntu sonoloi achieve kora hobo boli dise. So option kita hoise option A 2030, option B 2025, option C 2022 aru option D hoise 2027. So here correct answer to hoise option B orthat 2025. Okay, so eitu bosorte. Okay, so next question, which of the following exams has been replaced by CUET for Central University admissions? So option kita hoise option A UGC NET, option B CAT, option C University Specific Entrance Test aru option D hoise NEET. So CUET e tolor kuntu exam ok replace korise boli dise. Thik ase, so your correct answer hoise option C orthat University Specific Entrance Test. Agote ji exam mane university ji exam patisile he exam khini ketia CUET, okay, Central University Entrance Test conduct kore. Okay, so next question, PM Shri scheme launched in 2022 focuses on. So 2022 launch kora PM Shri scheme kuntut focus kore boli dise. Option kita hoise option A building smart classrooms only, option B upgrading 14,500 schools as model schools, option C construction of new private schools aru option D hoise midday meal only. So your correct answer to hoise option B orthat upgrading 14,500 schools as model schools. Okay, so next question, who is the current Union Minister of Education? So Bharator শিক্ষা মন্ত্রী গৰাকী as of 2024 ত কোন বুলি দিছে? Option A স্মৃতি ইৰাণী, option B ৰমেশ পোখৰিয়াল, option C ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু option D হৈছে পীয়ুষ গোয়েল. So ইয়াৰ correct answer to হৈছে option C অৰ্থাৎ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান. Okay, so next question, what is Swayam? Swayam কি বুলি দিছে? Option kita hoise a yoga training program, option B an initiative for school children, option C an online learning platform by the Indian government aru option D hoise a scholarship scheme. So your correct answer to hoise option C orthat an online learning platform by the Indian government. Okay, next question, which of the following is not a focus area of NEP 2020? So question to লক্ষ্য কৰিব ইয়াত not দিছে. ঠিক আছে, তলকিটাৰ ভিতৰত কোনটো NEP 2020 ফোকাস এৰিয়া নহয় বুলি দিছে. ওকে, সো অপশন কিটা হৈছে অপশন এ মাল্টিলিঙ্গুৱেল এডুকেশ্যন, অপশন বি আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন, চমুকৈ ECCE, অপশন সি ৰোট লাৰ্নিং আৰু অপশন ডি হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন. সো যেহেতু ইয়াত নট দিছে সো কোনটো নহয় বুলি দিছে, সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হৈছে অপশন সি অর্থাৎ ৰোট লাৰ্নিং বা মুখস্থ বিদ্যা যেটো কয়. ওকে,
So next question, which organization develops school curriculum and textbooks in India? So school curriculum aru textbook kuntu organization e develop kore boli dise ekitar bitor. Option A UGC, option B CBSE, option C NCERT aru option D AICTE. So এর কারেক্ট অ্যানসারটো হইছে অপশন সি অর্থাৎ এনসিইআরটি ঠিক আছে যদি আসামৰ ক্ষেত্ৰত হয় তো আসামৰ ক্ষেত্ৰত হল এসসিইআরটি ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চন which policy introduced continuous and comprehensive evaluation বা CCE ওকে তো এই কিটাৰ ভিতৰত কোনটো পলিসিয়ে CCE ইন্ট্রোডিউস কৰিছিলে বুলি দিছে ওকে অপশন কেটা হইছে অপশন এ NEP 2020 অপশন বি RTE Act 2009 অপশন সি NP 1986 আৰু অপশন ডি হইছে SSA সো ইয়াৰ কারেক্ট অ্যানসারটো হইছে অপশন বি অর্থাৎ রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট 2009 সো নেক্সট কোয়েশ্চন Vidyanjali 2.0 program is aimed at so Vidyanjali 2.0 program or uddeshyoটো হইছে Option A, providing meals in schools. Option B, volunteer involvement in schools. Option C, constructing new classrooms. Or option D, promoting online education. So your correct answer to is option B, orthat volunteer involvement in schools. Okay. So next question. What is the objective of the Diksha portal? So Diksha portal or objective to ki boli dise. Option A, recruiting teachers. Option B, teacher training and digital content delivery. Option C, student examination results. Or option D, inspections, school inspections. So, yeah, correct answer to his option B, orthat teacher training and digital content delivery. Okay. So next question, which body accredits higher educational institutions in India? So option kita hoise NCTE, option B CBSE, option C NAC aru option D hoise NCERT. So yar higher educational todaroki institution to kuntu hoise boli dise kuntu hoy boli dise. So yar correct answer hoise NAC thik ase NAAC. So next question, Samagra Shiksha Abhiyan is aimed at So, Samagra Shiksha Abhiyan or aim to ki boli dise. Option A, higher education reforms. Option B, holistic school education from pre-primary to class 12. Option C, only primary education. Option D, only digital education. So, here correct answer to is option B, orthat holistic school education from pre-primary to class 12. Next question, NEP 2020 promotes mother tongue as medium of instruction till class 2, class 5, class 8 aru class 10. So your correct answer to is class 5. Okay. So next question, which exam has become mandatory for teacher recruiting in India? So option kita hoise GATE, UGC NET, option C TET aru option D hoise CAT. So it is बहुत easy question आपन लोग सबै जाने answer to option C अर्थात TET. Okay. So next question, the midday meal scheme was recently renamed as option A Pradhan Mantri Yojana, option B Poshan Abhiyan, option C PM Poshan aru option D hoise Shiksha Bhojan Yojana. So your correct answer hoise option C अर्थात PM Poshan. ठीक আছে. So আজিলে এইটো ভিডিওটি মানে আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট ভিডিওত. টিল দেন বাই বাই, জয় অসম.